الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد عباد الله، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى في محكم آياته، يقول فيما يخص الصدقة شيء عظيم، شيء عظيم، لأن يعني فيها تحذير. هذه الآية الله تبارك وتعالى يحذرنا ويقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والله يعني فيها وعيد، فيها وعيد. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية أن الإنسان عندما يموت، وإحنا نعلم أن الإنسان عندما يموت يكون يشوف كل شيء ويعرف أهمية كل شيء وقدر كل شيء، ويعرف أهمية الصدقة حين يموت. لهذا يطلب من الله تبارك وتعالى، يقول له ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، صغير برك، أجل صغير، واش ندير؟ حاجة لولا نصدق فأصدق ثم أكون من الصالحين. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن الصدقة يقول صدقة برهان. نعم، هي متمة لهذا الآية هذه الكلمة. ما هي برهان؟ أي شيء. برهان على واش؟ برهان على صدق إيمانك بالله جل وعلا، برهان على صدق إيمانك. لأن لو كان نتمعن في كلمة صدقة نشوف باللي الصدق فيها جات مشتقة من كلمة الصدق.
نعم صدق إيمانه لأنه يؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال لهذا ينفق في سبيل الله ويعلم أن الله جل وعلا وعده قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذن صدق إيمانك يكمن في هذه الصدقة برهان، نعم برهان على صدق إيمانك بالله جل وعلا. Chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, c'est l'argent d'Allah, de ce que nous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise alors au Seigneur si tu m'accordais un court délai, qu'est-ce que je ferai? Je donnerai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un avertissement dans ce verset. Il nous avertit et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que vienne à l'un d'entre vous la mort. Et qu'il dira alors, parce que quand on meurt, on connaît tout, et on connaîtra l'importance de cet aumône. On dira, Ya Allah, si tu m'accordais juste un court délai, un instant, qu'est-ce que je ferai? Je donnerai la mort, je donnerai l'aumône en priorité. Et ensuite, je serai parmi les gens de bien. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne l'aumône, il dit, c'est une preuve. Preuve de quoi? Par rapport à quoi? C'est une preuve de notre sincérité, de la sincérité de la foi de la personne vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que si on prend le mot sadaqa en arabe, il veut dire véridique ou véracité ou sincérité. Cette sincérité de la foi, elle réside dans le fait de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir la foi 100%, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'aumône ne diminue en rien de ton argent. Et aussi que Allah tabaraka wa ta'ala nous a promis, il dit tout ce que vous dépensez en bien, Allah il vous le remplace et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. C'est ça la preuve de notre foi vis-à-vis d'Allah, c'est quand on sort cet argent, mais c'est pas facile de le faire sortir. موش سهل على الإنسان أنه يخرج الصدقة لأن الصدقة أجر عظيم جدا عند الله موش كل واحد يقدر يخرجها ونشوفوا علاه لأن الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واش يحب كل واحد فينا يا عباد الله؟ على كل حال درجات، ولكن كل يحب المال وما تنالوش البر، ما تنالوش الخير العظيم إلا إذا تنفقوا من اللي تحبوه. الشيء اللي تحبوه هو المال. ولكن علموا أن الشيطان يعلم خير منك هذه الآية، ما يخليكش تصدق الشيطان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم والبزار وصححه الحاكم إلى آخره والإمام أحمد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرج الرجل شيء من صدقة حتى يفك على لحييها 70 شيطان. 70 شيطان يعارض لك واحد تلو الآخر باش ما يخلوكش تمد الصدقة. هل تفهم الآن علاش في بعض الأحيان الإنسان ينوي أنه يمد 20 أورو ومن بعد يمشي شوية تولي 15 تولي 5 10 واحد ومن بعد ما يمد والو؟ بالك هذاك الشيطان رقم 35 قدر عليك. 70 شيطان يعارض لك واحد تلو الآخر باش ما يخلوكش تلحق درجة البر اللي وعدك بها الله جل وعلا. هاوش يقول الله تبارك وتعالى أنك تنال البر العظيم كي تتصدق، ولكن الشيطان قلنا ما يخليكش. لهذا الشيطان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما يخرجش الرجل شيء من صدقة حتى يفك على لحييها 70 شيطان. Donc, chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala, dans un verset, si on comprend le sens, on fera tout pour y accéder à ce qu'il nous promet. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous n'atteindrez pas la vraie piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous chérissez. Qu'est-ce qu'on chérit le plus? C'est des degrés entre les gens certainement, mais tout le monde, on chérit l'argent, on aime l'argent. Et on n'atteindra pas la piété, on n'atteindra pas l'énorme bienfait d'Allah si on ne donne pas l'aumône, si on ne sort pas de si on ne dépense pas de ce qu'on chérit le plus, de ce qu'on aime le plus qui est l'argent. Oui, mais sachez que ce verset, peut-être que l'un d'entre nous le connaît, mais il ne connaît pas son importance. Le Shaitan, c'est lui qui a promis à Allah de nous détourner tous. Le Shaitan, il connaît son importance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shaitan, il te met une armée devant toi quand tu as l'intention de faire sortir sadaqa. Et on revient dans ce sens à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith. Il dit que l'homme ne sort pas
une sadaqa sans qu'il délie ou dénoue les insufflations de 70 démons. Il y a 70 démons qui vont venir te dissuader de donner sadaqa, qui vont l'un après l'autre t'empêcher de donner sadaqa. C'est pour cela, mes frères, que des fois on a l'intention peut-être de donner 20 €, après on marche un peu et on se rend compte qu'on en a 15 € ça suffit, après c'est 10, 5, après 1 € et après on ne donne plus rien. Peut-être que le démon numéro 35 qui t'a intercédé, il t'a empêché de donner, il a eu gain de cause sur toi. Oui, ces 70 démons, il faut les combattre pour arriver à l'énorme bienfait que Allah t'a promis. Ce n'est pas facile d'atteindre la piété. La vraie piété, tu ne l'atteindras que si tu dépenses de ce que on chérit. ولكن عباد الله الصدقة مش غير هذه الفوائد. فوائد أخرى عظيمة ترجع علينا احنا أولا وقبل كل شيء. من الفائدة العظيمة. ما هي الفوائد من الصدقة؟ والله كنت نتكلم عليها سوايع وما يكفيناش الوقت، ولكن نختصر في أهم شيء من الصدقة. أهم شيء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كاش حاجة تطفي الماء النار أكثر من الماء؟ لا، ما كانش حاجة تطفي الخطيئة وتمحيها قد الصدقة. ها واش يقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce hadith, je disais, on connaîtra l'importance de cette sadaqa. Pourquoi on connaît l'importance? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'aumône, elle éteint les péchés, ou elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui éteint le feu comme l'eau? Non. Alors il y a quoi? Il y a rien qui éteint les péchés comme l'aumône. Et Dieu seul sait, on en a beaucoup. يوم القيامة الإنسان يرجو رحمة الله باش يدخل الجنة. ربي ندخلوا الجنة كله برحمة الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أنا يتغمدني الله برحمته. كل إنسان يدخل الجنة برحمة الله، وإحنا نرجو رحمة الله، وإحنا أمام بين أيدي الله تبارك وتعالى، وربي غاضب علينا. ربي غاضب علينا وإحنا عندنا جبال تاع السيئات. كيفاش نديروا باش نحو هذا الغضب تاع الله جل وعلا؟ بالصدقة عباد الله. وليس إلا فيه شيء آخر مهم جدا. شحال من واحد فينا يشوف يعني موت سيئة في الطريق، موت ما يتمناها حتى واحد، موت نقولوا ربي عافينا منها، ولكن ما كملناش. ما يكفيش أنك تتمنى، لازم تخرج، لازم تخلص، لازم تتعب، لازم تجاهد الشيطان وتجاهد نفسك الشحيحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب لرزقنا عليك وتدفع ميتة السوء. الموت باش يكون عندك حسن الخاتمة لازم تتصدق يا عبد الله ويا أمة الله، لازم تتصدق، لازم تجاهد نفسك وتتغلب على الشيطان وتصدق باش تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. Donc je disais, nous pécheurs comme on a accumulé les mauvaises actions, on a accumulé la colère d'Allah. Oui, au moins une fois dans notre vie, on a attiré la colère d'Allah. Qu'on le sache ou non. Comment éteindre cette colère d'Allah? Tabaraka wa ta'ala. C'est à travers le monde. C'est à travers le monde. Et combien de fois on a vu un accident, on a vu une mort qu'on souhaite à personne et qu'on a dit qu'Allah nous en préserve de cette mort? Combien de fois on l'a vu? Mais ça ne suffit pas d'avoir de demander à Allah, ça ne suffit pas. Il faut sortir sadaqa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'aumône, elle éteint la colère d'Allah et elle repousse ou elle écarte la mauvaise mort. Pour avoir une bonne fin, c'est sadaqa, mes frères. C'est sadaqa, éteindre la colère d'Allah pour qu'on puisse le voir dans les meilleures conditions possibles le jour de la résurrection et pour nous écarter une mauvaise mort. وليس إلا عباد الله في بعض الأحيان يعني وكل واحد فينا مر عليها يمرض له واحد من أهله من أصحابه من أحبابه من عائلته يمرض ويتعلم حقيقة. وأنا يعني نشاطر هذا الإنسان في الرأي أنه يعني يتعلم حقيقة من هذا المنظر، هو يشوف المريض يتعذب بالآلام، ولكن
إن شاء الله ما تكونش قلت له برك درنا كل واش نستطيع، يعني قمنا كل ما باستطاعتنا، ما باستطاعتنا، ما تقولوش درنا كل واش نقدر، لأن لو كان صدقت عليه صح درت كلش واش تقدر. احنا التداوي في الإسلام واجب، وتديه للطبيب واجب، وتشري له الدواء واجب، ولكن واجب عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول داووا مرضاكم بالصدقة. واجب عليك تتصدق باش تكمل الشفاء تاعو، لعل وعسى الله تبارك وتعالى الشافي هو الله، بهذيك الصدقة يداويك المريض تاعك. إذا كان تصدق تقدر تقول له درنا كلش واش نقدروا، الآن أمرك بين يدي الله، ولا ما تصدقش ما تكذبش عليه وما تكذبش على نفسك. Donc je disais, parmi les bienfaits de l'aumône aussi, c'est le fait que ce que nous a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de faire. Il dit soignez vos malades, c'est un impératif, attention, c'est pas une parole comme ça en l'air. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas dans le vide. Combien d'entre nous a vu quelqu'un malade souffrir et il a été peiné peut-être par cette situation. Je comprends, oui, je suis d'accord avec toi. Mais ne lui dis surtout pas que tu as fait tout ce qui était en temps possible si tu n'as pas donné l'aumône. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soignez vos malades avec l'aumône. Comment on soigne nos malades? Avec l'aumône. Oui, on a l'obligation en islam de prendre le malade chez le médecin. On a l'obligation de lui acheter les médicaments. Mais on a aussi l'obligation de donner sadaqa pour que Allah tabaraka wa ta'ala puisse avec cette sadaqa guérir notre malade. Ibadallah, كل واحد فينا بحر إنسان أو توفى له إنسان يحبه وقريب له وعزيز عليه ويتفكره. كانت أب جد عم خال ابن، نعم كلنا، ولكن نتأسف عندما نتفكرهم ونحزن. ولكن هل قمنا بعمل ينفعهم هما؟ وين راهم؟ وين موجودين الآن؟ تحت القبر، في القبر، حتى في برزخ إلى يوم يبعثون، حتى يوم يبعثهم الله تبارك وتعالى. في هذا القبر، هذا السياق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الصدقة لا تطفئ حر القبور على أهلها. الله أكبر. شوف، إذا كان حقيقة تحب هذا الإنسان أتصدق عليه، جاهد نفسك وأعطيه الشيء اللي تحبه نتايا باش تنفعه. وإذا كان حبيت أنت ما ينفعوكش بعد الموت تاعك ما تنفعوش. وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، باش تنفعوا هذا الميت، هذا المرحوم هذا، وتطفئ عليه وتبعد عليه عذاب القبر بالصدقة. بالصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، بين لنا الأمور اللي لازم نسير عليها باش ننفع الناس وننفع أنفسنا. Donc, je dis, chacun d'entre nous a eu un décès dans la famille. Quelqu'un qu'il aime, quelqu'un dont il se souvient encore, et qu'il a de la peine ou il est triste quand il se souvient de cette personne qu'il a tant aimée qui est morte. Et qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Est-ce qu'il suffit d'être peiné ou d'être triste et de dire comme ça? Non. Il faut faire quelque chose pour eux. Tant qu'on peut le faire. Si vous voulez qu'on fasse la même chose pour vous, faites-le pour eux. Faites-le pour eux. Moi, je ne suis pas en train de vous demander de faire une chose bien particulière pour quelqu'un ou n'importe lequel. Non. C'est toute la sadaqa avec toute sa largesse, avec toutes ces facettes. Faites-le pour vos morts, pas pour donner l'aumône, mais pour eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que sadaqa, l'aumône, elle éteint le feu des tombes pour ses habitants. C'est-à-dire tu lui écartes le châtiment de la tombe. Avec quoi? Avec l'aumône. وخمم على نفسك كذلك. خمم على نفسك عبد الله. خمم على نفسك يوم لا ظل إلا ظله. يوم الانتظار يطول فيه 50,000 سنة وتكون الشمس ميل فوق رؤوس الخلائق. يوم القيامة الشمس ميل، والميل هو يعني تقريبا 1.5 كيلومتر فوق رؤوس الخلائق. اليوم لا ظل إلا ظل الله جل وعلا. كاين الناس اللي يكون العرق تاعهم حتى الركبة، كاين اللي حتى الصدر، كاين اللي لجمهم يغرقوا في العرق تاعهم كما جاء في الأحاديث.
وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. يا عبد الله كلنا تحت ظل الصدقة تاعنا يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. شوف انت شحال تحب تشريها باللي سنتيم هذوك بياسات حمورة ولا هكذا تظل. شوف هذا مصيرك 50,000 سنة وانت تحت الشمس، لا ظل إلا ظل الله، ومن يظل تحت ظله؟ كل إنسان تحت ظل الصدقة تاعو حتى يقضى بين الناس. Et il faut penser à nous aussi. Il faut penser à nous parce que le jour de la résurrection c'est un jour terrible. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, que la terre sera plate, qu'il n'y aura pas d'ombre sauf l'ombre d'Allah, que le soleil sera à une distance d'1 mile au-dessus de la tête des créatures, que l'attente durera 50 000 ans. 50 000 ans l'attente. Que la sueur, pour certains, sera à leurs genoux, pour certains, elle sera au niveau de leur poitrine, pour d'autres, ils seront inondés sous leur sueur, qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se préserver de ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'homme est sous l'ombre de son aumône jusqu'à ce que la justice soit rendue entre les gens, jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala tranchera entre les gens. L'homme sera sous l'ombre de son aumône. Regardez combien d'ombres vous voulez. Et c'est à ce moment-là qu'il faut penser. Parce que là, c'est une épreuve sur terre. Les vrais moments, c'est cela. عباد الله باش نختموا الكلام على الصدقة ما يخلاش. حديث عظيم وأكثر من صحيح. لماذا؟ لأنه متفق عليه. يقولوا حديث متفق عليه يعني متفق على صحة هذا الحديث من بخاري ومسلم والإمام أحمد وابن حبان وكل يعني سنن الترمذي إلى آخره. كل رواة الحديث متفقين على صحة هذا الحديث. عن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، اسمع مليح، بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها حتى تكون كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والله كاين عبر كبيرة لازم نستوعبها من هذا الحديث، نتوقف عليه ونأخذ من وقتكم إن شاء الله لأنه ينفعنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هذا الحديث هذا باش يضاد الشيطان، لأن الشيطان في بعض الأحيان في غالب الأحيان يعطينا أسباب تافهة هي هذه الأسباب، ولكن يتغلب علينا بهذه الأسباب وإحنا نعطوها نجعله باللي إحنا نصبنا للسبب. الأحيان في غالب الأحيان الإنسان عندما يريد أن يتصدق يجي الشيطان يوسوس له: هذه المرأة غير موثوق فيها، وهذا الراجل هذا ما عجبنيش، وهذا المسجد ما بانش عليه المال اللي رانا نمده، والآخر كيف هذا الطعام راه يبيعه. أنت ربي جعلك تحاسب الناس، جعلك مسؤول عن الناس؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك عكس ذلك. ما تخليش الشيطان هو اللي يسيرك، ما تخليش الشيطان هو اللي يوسوس لك أنك ما تمدش صدقة. هو هذا وش يهمه، ويسيب لك كل الأسباب. الناس قاع ما فيهم ثقة، يعني ما تمدش خلاص. لا، صدقة فيها منفعة عظيمة، شفنا المنافع ما زال، لأن نشوفوا الشروط تاع الصدقة يبينهم أن الرسول في هذا الحديث. يعني من تصدق بعدل تمرة، ما كانش حدود للصدقة صغيرة ولا كبيرة، بعدل تمرة واحدة. شرط أنك تكون نية لله، ما تكونش الناس. والشرط الوحيد اللي باش تقبل هذه الصدقة أنك تكون من كسب طيب من حلال. يعني الإنسان اللي عنده المال حرام غير ما يتصدقش لأنه يرتكب إثم، يدي سيئة ما يديش حسنة. من كسب حلال، هذا هو الشرط الوحيد كي يتقبلها الله قبل ما تلحق لهذاك الإنسان اللي تصدقت فيه، قبل ما توضعها يعني في الكاس تاع المسجد راهي لحقت لله، تقبلها بيمينه
الله تبارك وتعالى، لأن عندك النية لله. ثانيا أنك الكسب تاعك حلال، هذا هو الشرط الوحيد. ما تخلوش الشيطان يتغلب علينا وفلان كذا وفلان كذا ولا لا هذا ولا لا هذا، لا، أنت مدها ودير النية تاعك لله، ربي يتقبلها ويربيها لك كما يربي أحدكم فلوه، يعني الفرس الصغير العود كما نقولوا احنا، بدأ بالدرجة يربيه مباشرة يكبر، يعني في بصفة سريعة، حتى هذيك عدل تمرة تصبح مثل الجبل. ويوم القيامة تفرح بالجبال تاع الحسنات باش تخلص بها الناس، باش ما تروحش للنار، لأن ظلمنا كل واحد بالاك ونخلصوهم، باش بالحسنات نخلصوهم لازم نديروا بزاف الحسنات باش ما يخلصوش، باش هذا عدل تمرة تكون عندك كجبل من الحسنات. خموا على أنفسنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا هو عباد الله، هذا هو الحديث العظيم. شوف فيه المعنى، معنى عظيم لازم الإنسان يستوعبه ويأخذ به. Donc je dis d'une manière succincte, il y a un hadith unanimement reconnu authentique par tous les rapporteurs de hadith, il est authentique. Le hadith d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne une aumône l'équivalent d'une date, pas de limite, une seule date, d'un gain licite, c'est la condition d'un gain licite, et Allah il n'accepte que ce qui est licite. Allah l'acceptera dans ce cas. Avec sa main droite, il la fera fructifier pour celui qui l'a donné, jusqu'à, comme l'un de vous il fait élever son poulain, jusqu'à ce qu'elle soit comme une montagne. Juste l'équivalent d'une date. Juste l'équivalent d'une date, d'un gain licite, c'est la condition. Il y a deux conditions, bien sûr. La première, c'est l'intention, que ce soit pour Allah, pas pour les gens. Ça, c'est sine qua non, c'est la première intention, il faut qu'elle soit pour Allah. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une condition unique, c'est que ça soit d'un gain licite, parce que si c'est un gain illicite, on a un péché, on n'a pas une hasanat. Mais c'est la condition pour qu'Allah l'accepte. Pour qu'Allah l'accepte. Voyez, c'est pour contrecarrer les intentions de Shaitan. Parce que Shaitan, il vient du côté où tu as l'impression que c'est toi qui décide alors que ce n'est pas toi. Il vient te dire: cette femme ne m'inspire pas confiance, l'homme aussi, il paraît un peu louche, la mosquée on n'en voit pas, on donne, on ne voit pas les retombées, et ainsi de suite. Celui-là on l'a nourri, mais je pense qu'il vend la nourriture, et ainsi. Shaitan il t'empêche d'atteindre la piété. À travers quoi? À travers des fausses raisons qu'il te laisse penser que ces gens-là ne sont pas aptes à recevoir sadaqa, alors que ce n'est pas la condition qu'a mis Allah. Allah il t'a mis une seule condition, que ton gain soit licite. C'est ça la seule condition pour qu'il accepte ton aumône avant qu'elle arrive chez la personne à qui tu as donné. Allah est au milieu, il la prend déjà, il l'a accepté, peu importe ce qu'il fait avec. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait juge sur les gens? Est-ce qu'on va les suivre? Je donne une mosquée, je ne sais pas, je mets un livre dans la mosquée, je vais surveiller celui qui va le prendre? Non, pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi quand je donne un livre, je m'en vais, je sais qu'Allah il a accepté, il va me le faire fructifier, cet aumône, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une montagne, si c'est l'équivalent d'une date. Et Dieu seul sait qu'on en aura besoin le jour de la résurrection pour payer les gens avec lesquels on a été injuste. On l'a tous été. On en a besoin. L'équivalent d'une date, tu le trouveras comme une montagne le jour de la résurrection. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختام القول عباد الله. ختام القول يعني كنا شفنا الفوائد وشفنا الأمور اللي ترجع علينا بالخير، ولكن ما نسوش الوعيد تاع الله اللي وعدنا به الله تبارك وتعالى. هذا واجب علينا. أنفقوا مما رزقناكم، هذا رزق الله، ماهوش رزقك أنت ولا أنا ولا. ما عندنا حتى فضل الله فضل علينا.
وأنفقوا مما رزقناكم قبل ما تندموا. ونرجع إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث الصحيح يقول قال رسول الله قال الله، حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. أنت عندما ما تنفقش واش تقول له؟ أنا ما نحتاجش، ما تنفقش عليا، لأن احنا نشوف الحديث غير وين يعجبنا. أنفق عليك، ما ننفقش خلاص، لا، ما تنفقش مال الله تقول له أنت لله تبارك وتعالى أنا ما نسحقش تنفق عليها. ويجي حديث آخر كذلك صحيح البخاري ومسلم ويؤكد هذا القول، وصعيب جدا عباد الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصبح يوما على العباد، ما يصبح يوما على العباد إلا وينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أعاذنا الله وإياكم. والله صعيب عباد الله، صعيب عباد الله. كل يوم يجعل ربي ينزل ملكان يدعو دعاء الملائكة، ما وش دعاءكم؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يدعي واحد يقول يا رب اعطيه هذاك اللي خرج صدقة، اخلف له المال تاعو، وعدك الله بها ما تخافش. والثانية يقول الله ما أعطي تلف، يعني تلف له في ماله هذا اللي ما راحش يتصدق. وواحد فينا ما ياخذ العبرة على نفسه ويشوف باللي في بعض الأحيان يصراو له أمور، أتبحرت له حاجة، تكسرت هذه الأخرى، سيارة إلى آخره، يجيه حاجة تلو الأخرى وما يفهمش علاه. أرجع إلى هذا الحديث تفهم. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات ويجعلنا من المتصدقين. Chers frères et sœurs, Allah تبارك وتعالى nous a ordonné sadaqa parce qu'elle a beaucoup de bienfaits, mais aussi il nous a avertis. Il nous a avertis à travers des versets, mais aussi à travers ce hadith, cette citation divine, hadith Qudusi. Allah tabaraka, c'est un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au fils d'Adam: dépense, je dépenserai sur toi. Dépense, je dépenserai pour toi. Toi, quand tu ne dépenses pas, qu'est-ce que tu es en train de dire à Allah? Parce qu'on voit le hadith que d'un côté, on se dit on est tranquille. Non, il n'est pas tranquille. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à Allah? Ne dépense pas sur moi, j'ai pas besoin. Je ne dépense pas, donc ne dépense pas sur moi. Mais pas que. Il n'y a pas que cet avertissement. Il y a un autre hadith aussi authentique apporté par Bukhari et Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: chaque jour qui se lève sur l'humanité, 2 anges descendent du ciel. L'un d'eux il dit: oh Allah, remplace à celui qui dépense, qui donne l'aumône. Qu'on pense à Allah, à celui qui donne l'aumône. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Allah ruine, Allah donne perte à celui qui se retient, qui ne donne pas. L'invocation des anges n'est pas comme la nôtre. Mes frères, réfléchissez. Des fois, on est face à des problèmes, il y a des choses qui se cassent, on perd de l'argent, c'est pas une catastrophe après l'autre. Comprends pas. Revenez à cette invocation. Choisissez dans quel camp vous allez vous mettre. Vous avez des possibilités devant vous. Chaque jour, vous venez à la mosquée, vous croisez des gens nécessiteux, je sais pas, faites un effort, allez chercher. Donnez. C'est tout pour faire partie de ceux qu'Allah il remplace et non pas de ceux à qui Allah donne ruine ou donne perte. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا سائلا إلا أعطيته يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام
الإسلام والمسلمين في كل بلد في كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة يا رب العالمين والنجاة من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا أزواجنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أوقاتنا وفي صحتنا يا رب العالمين. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باسمك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.